ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ମିର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେବରାଜ କିଷାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିର୍ଦ୍ଧା ସମାଜକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମହାକାଳ ଜୟନ୍ତପୁର ବଡ଼ଖାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମୁରା, ରେଙ୍ଗାଲି, ଧନକୌଡ଼ା, ମାନେଶ୍ୱର, ଯମନଖିରା ଏପରି 5ଟି ବ୍ଲକର 18ଟି ଘାଟିର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମିର୍ଦ୍ଧା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହ ଉନ୍ନତି ତଥା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। बैठक मूल लक्ष्य है एक्चुअली आमर आदिवासी जेनटा कि आमर किसान समाज अच्छे से केनता डेवलपमेंट हो पारे केनता समाज रे आमर भाषाटा भूली जाऊँ मुख्य कारण है केनता भाषाटा बची रहा आमर समाज केनता उन्नति करवा से लगी मुख्य उद्देश्य मीटिंग रो आ 2 नंबर कथा है विभिन्न समस्या रही आमर घाटी मान को गंगा घाटी मान को जिन जिन समस्या अच्छे प्रति से तार काण कले समाधान नहीं पारबा से लगे विभिन्न अंचल संबलपुर जिल्ला महाखला आमर 18टा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी विभिन्न कर्मकर्ता जो देते संगे गोटे बैठक हेले समाधान बाहर अंचल डेभलप होगा से लगे जेनटा भी डेवलपमेंट होगा सरकार को आम लिखित आकार दे पारमु से लगी आज बैठक। ସମ୍ବଲପୁର ଅମଳେନ୍ଦୁ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।